Hugot nga gipasalamatan ni Bukidnon Provincial Medical Center o BPMC Chief of Hospital Dr. Miguel Antonio Prantilla ang hiniusang pwersa nila Senator Juan Miguel Mig Zubiri o Congressman Manuel Manoy Zubiri sa pag-initiate nga matukuran og hemodialysis center ang BPMC alang sa mga pasyente sa end-stage renal disease o sakit sa kidney atol sa grand opening and blessing of hemodialysis center niadtong Abril 7, 2021 sa BPMC Siyudad sa Malaybalay. Sigon ni Dr. Prantilla nga dako kaayo kining tabang sa pamilyang nanginahanglan og suporta gikan sa gobyerno. So we are very happy that finally we will be able to operate our dialysis unit, and our staff, particularly in the dialysis unit, are very enthusiastic also of extending their services to our fellow Sa pakigpulong ni Senator Migs, gibutyag niini kung aha nagsumikad ang plano sa pagtukod sa hemodialysis center. Kay Sunan, ang tinur is si Congressman Manoy and I had a discussion about this. You remember na nagsugod ta sa atong Bukidnon Anti-Poverty Summit in 2016. We had another one in 2018 or 2019. What was discussed was the importance of continued health services sa atong katawan, and it was Manoy who asked me, requested me, Migs, kay dili man ko makahatag og funding sa provincial hospital, diba si Maigo Cuscoa, under their rules because they can only really place it in the south, in his district. Nag-request siya kung pwede, Migs, kay national ka man, utangan nato dialysis center ang provincial hospital. So pagpaka nato si Noy Manuel, because he was the one, si Manoy, he was the one who really opened my eyes, and we decided to fund it through the DOH National. It was downloaded to the regional. So daghang salamat, Director, sa pag-download po din sa hospital. It is request. So this is a dream come true for many. No? Daghan yun nga pangandoy na may dialysis center din sa Bukidnon, sa provincial hospital, kay mas barato para sa atong katawan. That's why we decided with Manoy, let's put it sa provincial hospital because it will be run well. I trust our government centers and government facilities. I trust you. So, hopefully, I make it back in 2022. Because if I make it back in 2022 as Senator, I rest assured, Manoy, itong imong pangandoy na tagaan po nato ang Manolo, tagaan po nato ang Maramag, tagaan po nato ang Kibawe, we will make it happen. Actually, karon 2022, before of course we have the elections, I already put it in the budget. Magdugang ako sa budget for Manolo, Maramag, and Kibawe po na hemodialysis center. Mapasalamaton og dako si Congressman Manoy sa senador tungod kay gihatagan niini og katumanan ang kaniadto usa lamang kadamgo sa mga pasyente sa adunay sakit sa kidney. Good morning, and of course to all our sisters at to mga frontliners din sa BPMC. You guys really, you guys are the frontliners of the frontliners. Next one, congratulations kami din pa naman. Grabe yun, ang inyong paningkamot. You have done so much in such a long, long time. This COVID war has been relentless since last year. It's been 1 year, over 1 year. No? And then COVID survivor, 1 year ago, and grabe yun ang inyong paningkamot para sa katawan. Sa tinuod lang, I've been talking to Dr. Prantilla about this project a long time ago. I've been talking to you about it next. The people that come to me in my district and all the other districts are in need of these machines. This is my dream, and the dream has been realized. Congratulations to all of you, no? Specifically sa inyong panamang doktor, mga nurses din. Kay grabe yun ang inigap ng paningkamo para sa atong katawhan din sa tubong probinsya. Thank you very much, Senator, for listening to the call of our needs, no? That we needed this, and you simply made it happen. Thank you so much.
Base sa Manual of Operating Procedure sa 1,513,600 nga ihap sa populasyon sa Bukidnon sa tuig 2020, anaa sa 1:2,632 ang ratio sa makina kontra sa nagkinahanglan niini o 575 nga nag-anto sa sakit sa kidney sa Bukidnon. Ang mga makina gamito niining mosunod nga paagi: 4 alang sa regular sessions, 1 alang sa renal patients with hepatitis B, 1 alang sa COVID-19 patients ug 1 alang sa admitted patients o baka emergency cases. Ang BPMC mo akomodar og 42 ka mga pasyente matag semana, 24 alang sa regular session, 6 alang sa hepatitis B reactive patients, 6 alang sa COVID-19 patients ug 6 alang sa emergency o admitted patients. Nahimong malampuson ang katukuran sa hemodialysis center pinagi sa pag-abag sa Department of Health nga migahin og 15 milyones ka pesos alang sa konstruksyon sa first floor, 10 million pesos usab ang gibubo sa pangagamhanang probinsyal alang sa second floor ug ang kinahanglanon nga manpower and operation and maintenance costs samtang laing 10 million pesos nga pondo alang sa machines gikan sa opisina ni Senator Migs. Sa mensahe ni Governor Jose Maria R. Zubiri Jr. nga gibasa ni Provincial Administrator Attorney J.S. Alvarez nagkanayon nga Karbonat ko nga kining silang Senator Migs o si Congressman Manoy kanunay naglantaw sa kaiwan sa mga health workers. Dili lang sa pulong apan pinaagi sa buhat, tanawa lamang kining hemodialysis center ug ubang pang natukod tungod sa ilang pagpaningkam. Dungan usab niini ang iyang dakong pagpasalamat sa sakripisyo sa mga frontline health workers sa nagkadaiyang ospital sa Bukidnon. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga personahe sa Department of Health nga gipangunahan ni Regional Director Dr. Jose Llacuna kinsa gipasidunggan usab niini ang aksyon nila Senator Migs ug Congressman Manoy, mga personahe sa BPMC, Provincial Health Officer Dr. Gary Guido Tabios Jr., DOH Bukidnon Chief Dr. Vincent Tragudo, kanhi BPMC Chief of Hospital ug karon Assistant Regional Director sa DOH Region 12 nga si Dr. Sulpicio Henry Ligaspi Jr. ug PhilHealth Bukidnon Chief Romulo Lapus Jr. Kasayuran gikan sa Provincial Governor's Office Public Affairs, Information and Assistance sa probinsya sa Bukidnon. Daghang salamat.